Maya ade amma nipa ade ne enye yeda. Yes, ade amma ba amma nipa no ade ne eyeye nti makasa mesaje mi hundi. Se edu e wo ho. Aha de wo ye to challenge o. Gana benfo ngusunsun se omo aso ba mo so mo ba mo ho. Eye ntro na ya mo twato mo so anase ye no kwaso mo ba mo ho. Ya bi enya ntro. Contractors ba wo ho. Eba ji mboa because of omunya contract enye. Me ha woni me bobre nye ye boa me. Me ba, me de hu se wo a me ba ho no wo ye fake. Medasi me share na asema wa busame no. Made kan aka asem ba ko bi. Up to now masa wona message na so ade ntira esi nipa wo busa no wonyera kwan. Me wombo ho a me pese nipa pese me mbo no nipa no opse me mbo no. Se nipa no we investigation set 3 days e wo me area ho no no. Embusa nkola kitchen eni mpanyefo no. Say papa we ne dwuma na chesan. Ujumoni no kura area for no. Akan TV, the internet the bro. Subscribe for more. Yatena se e osunsun hwemu dwumade yi so. Ye de ye mpa ba enti se obi kasa. De ekwa na eko nti wumom na wote oman Ghana na wapa bebe de onan den esi. Esanse oman no de biara da asembeba ebe wakoda ebebe wakoda. Na wabi so awon se eba eko na china hwan de na eba enu nti na sunsunfo ameate ase se wo ho no mo a o se opa bebi a wo de onan ebesi na agikinkran ya wankwankoto amonamu enne na obi de aba china obi so de ebe ebeba enu nti na ye de dwumedi aba sese na tie bia no eba de eden a na ye sunsuma fem kwan de a ye benya ebusua bi a ye de be twere na ebusua no anam sunsun kwan so aboaye ye de ni sika de be ma ne me bo sunsun afam enu nti mi di chiame e wo sunsun hwemu dwumede so edi ne da ho aye Bentel director 2 the creative director minti obia case na ende papa ya ni bedi nkomoi memo no agase aboni di na edwumede ne aba enye se bia sebio ya ken ho abom se epese ye boa bone ohwe dwumedi edi a mpenfo mo so enumnyam titi fo mo so a menya sure se metumi kozibent metumi asori akobi fie se yenko kamoni ndi bone da bi na mum program bia so no e wone fapem ye de ne fapem ne se ye metan social media embedi Ghana mpenfo atem de bia meka ye metan emefo obi ho ase ema mehoro no na mum kede besu ye ho e wo sunsuma fam nti yegusua tutu sere ehwehwem e de aba na ndi aba benya baako aka ho na je se busua no tre ye papa yi sunsuma fam odi dwuma ene ya te ne nka nti ebetoto na no sa so de ya te afa no ho no eye saa anase bi ka ho ayante anase ode beboa anase onfa ma beboa enu nti ye ma na kwa aba yenka ja ne nso mo ebusuafo papa ye mo akwa aba Okay, meji so pe ni. Ya na mo ne so ma ye wa na ye de betie nsem na mehwese na wesi address ya me ba ye ma se asira sa na address na say ye be interview ntina wa address sa Si ya na metie. to be boy so ya see ya na Se na hu mi no sa na metie. Enye se mo aba me nchen mo basra me ntira da bi. Se ya na metie. Obusa abantin for mi mentim do mo nim se ya na me metie. Nti mi mimpie enko bi bia TV station FM station omo ba mo ho me pamo omo ba ene ade ntira ye se me mente asema amudi bae anamso munti mani asam because of ade a ekoso e wo TV station amanfo asam na yekoso no yesu sayampie ankasa boni e basre obi enkodi ni boni na yemfa embasre na yina eni de mente asesa ntem si ene die mapie na obi atima na san sa mimpie manu asan onti na nkomo no ahya ase ano no pacho edine de sen nana aginkwa na wo ye udu dwuma o hemfa wo ye den okay mi ankasa no ye wo mi Ghana mi mami wo ye Ghana ni ba mi papa ene wo Benin Zugu ye Benin Zugu me ba teze papa no free Benin no na me depan because Benin ye beti Benin din bi ya ye de duro ena bata ho enti ampa se Benin nduro wo ho okay medasi eduro wo ho because of nduro enu a nanka unhwehwe mechire kwan emba ebobusa manu asam
eduru ɛwɔ hɔ no kore eduru de o si ne duru ɛno no na nipa no watwa ntoro nti wanti medin papa na nka ohwehwɛ mechire kwan medin papa wate no enti na ohwehwɛ mechire kwan na nka wuti medin boni bia na nka obeche ohwehwɛ mechire kwan ka ohwehwɛ mechire kwan enti eduru no ɛkasa no eduru ɛkasa eduru ɛwɔ hɔ ba eduru no ɛwɔ hɔ ba this Yankopo apian wako ho de wowo bi ba oye mistake ekofa baby fofra obaka se eniwo ba o fa baby a ade ne ho a obon sampa eduro ewo ho ti se mi se oba me ho obon se eduro ewo ho no kore because meje mi hudi because at the time say meje hudi ma ye ade amma nipa a ade ne enye yeda yes ade a me ba ya amma nipa no ade ne eye yie nti me akasa me sa je mi hudi say eduro ewo ho aha de we to challenge o ebetuna possible say omo ba ho ebia week we mu nipa be 5 na ebia omo ba waso ya be ye adwuma obi ade ayeye openi utie mi uba me ho say uba chi nukure ana me boa nukure asam na me che wo no ntam say manya ade amma obi ade ni anye yie otumi busa mantemfo say uba ya no wo hyeda ko busa amanfo anu ansana no dey check yes obi abo medin boni bi akyerew yes nti ade a mentimi enyo no me mfama no enkoka won say de ama me bi sesa na say mpempin sunfo tumi kase oh ye ade ma wa eson bia ne kra nti ebia we de be yi enne we de be de ekina obi kwade enye ye kra this o chabe fufa say san ye biem nti na me bi sesa okay me da so peni se na wo say obi de ebe obi de enye ye no nti say me wo ba me ho no ma before Obama no kwa star no me bi kan ehu asi me si a wo ba me ho no mbo abobo anu mu hu a me de o maka bibi a kire me se enye yi a mama wa asan me ha me hu embra me hu e wo so ye mama wa I see because hum juma no et say school a yeko your P1 4 2 3 ana me bua sa no hum juma etie ene nana ajonkwa na wuti ye no enye mi na me di no e di ma me hu eya amanten ena didi ni emame adenkyira maja amanfo nkwan bibiri ama wo mo tikama bisa say nanka ubeni din de sen cause ajenkwan de yetwi ni yeka e ba beni a beni so din be na de fro beni de fe me azuri ena azuri ni beni kasa no te say nipa wa bin na obenfo okay e ba ni Ghana ha so ena ye ajenkwan no because of Ghana ha no adam be ye o ha no mpemfo bibiri atimenka aboso me ahwe Ghana mpemfo aha na yala mo problem yi o sunsunfo bia ya o Ghana mpemfo aba no ho yeso eti social media YouTube na me kese yebeko Facebook yebeko TV radio so Ghana mpemfo ngwa ai sunsumsem Ghana mpemfo ngu sunsumsem omo aso so mo ba mo ho eya ntro na ya mo twato mo so anase ye no kwaso mo ba mo ho ya bi anya ntro so se ewi aso no se nipa bi efa kwan bi ekoye yi a obusa na wo nkyerɛw wo kyerɛw a ebia wo ko a wo star no e shine chen ni de wo obeye a kye no into obaka che wo se enko boni ba onu oni mu ofa ekiri aba na ya bo nti ampase Ghana mpemfo ya ba mo beje mo a mo ben contractors upese unje contract bi wo so se contract omudosu enti before contract no ebaba wo nsam no this a lack enti nipa no upese ye fa kwan we a eba ye no upese fa kwan no emma ono no wanye dwuma no nti wo ye wo ma just a one ba me ho enti me bo say manya ade am obi ade enye yi just a one ba one ti me ka amba o ti me ka eba me ho no ma ade a wo pe no wo sabeka contractors ba wo ho eba ji mboa because of omunya contract enye na eno na ebone ana there be enye boni ye dosu ye juma no ye menko ye nipa ba ku juma nipa don ene wo so wo family wa udidi ehwe omo enti se opere ekoye juma edidi efo ehwe family ene enye boni adia eye boni say ubako obi wo no ka say contract we dey ma asimesi me pese ya me bibi ento no nefa aduma ne emma me eni na eye boni ba ude uba ukopre wo de yes ukopre wo de uko se obi ne de ene boni
na mo wo konye adwuma na ye de a na me one thing oba me ho me say me so obi ema wa me mama ya chiw because me wona me na se bibia e me dwuma mama ya chiw ba oba say ope mboa mo yimo kuma fita abo na wade yi e kina ko ba kai me papa yen hwa ade bi wa hayeyo se ekoba se ofi beni aba Ghana na Ghana mpenfo eba wo ho ebe gemo a e kyen bi betumi aka se yen gu sunsumsem de eba hegin because sunsumsem no enye ene start ye efititi ene ade a efititi untumi engu no ade a ya create ene ebetumi agu no ba sunsumsem ya tumi engu sunsumsem this is moi ni papa no moi de no enya papa no ni agu mu ba de no no kwai papa dia ebe da agu na de na ebe hu se we ya papa we nya papa okay se bibia nti na obi bo nti ye nsonhwe bibia obo se we ya papa no before ubodi kan aba minche abubu sama se odi kai busa abonchin na nka abonchin fo no omodi dance boni ema mia ka womba nti gise hwehwemu ansa yes asime sa me call no hono no wako omunche hono no wako busa papa say what is saying papa ni pana ba TV so obaye no odi obi na ni efira abejon mo wakakasa bia ni pansi na ni ate na wotumi ate obi ani de a sebi o se me de ye adwuma adna me nkɔ no ho nti ebe de ho se obi wate obi no ye fake okay me da se send asama obusa me no isi a maba abati obi ni ama wa ho ebia wuwu bae no we de enye weni na mati ebia wude ni enwonan ana wuyem de mi maye ama wa ho na obi ni ebia wude ni wonan na ebia so wonan no mentimi nye ba faras ohun se mate obi no wo jedi se ebia matuma ya ma enye sa na ejuma we ba ye de obi ko nso ni efiri beba na ne de anye ye mi wa wate obi de mi hu se wate ente mi ka che wo se ti o ene no wa hu se mate obi ni anaya sa ena wo de wonan o ba ba se me disum de eni krona eni kro amati na ade na wo de mentimi ntim ma wo se mentim wo se e medjuma because of enye me na me edjuma no wo hu ma me de o mo edjuma no o mo de batie woni enye me enti ade na huhum no e batie we eni na wo wanti woni any question me so me be say yes any the air force say woni batie because of e medjuma me ye nti se obi di anti a ono na e be friend say oye fake ana oni de okay fine wa ba me ho mati obi ni wa ko obi o wanti man ta ama wo ena nipa no enye huhum djuma na wo ye because anything no enye mi nipa no ena mi ba yo huhum no ena nu press se wo huhum papa e se wonti ni because huhum na ba ye djuma no enye wo nipa ni just command na obama who say yen to your boss na yen education ye because minim say obeche ya de pan say na we say start no manage ho ena de chenti na ete ha say yen fa ne say me kwesi bento me ya branch ya mesi so pese me bobra ma ye adwuma bie bi mintumi nya sika mfa nto ho se nkofo ni me o se obi ye didi ye mintumi ndibi ena e bia me ma me busua ye de pressure go me so yiro ho bobro me ho ne se ase me ya kechira ba because adwuma nya se me na me mpe e taka se ebi mpe adwuma obo mo wa adwuma o ye enso adwuma na boso me nso no na wan sidi kura nya de enda ho so ye adwuma o enti abrante be na nya so kese san tere ne me ba ko hwehwe me hyebre mu che basa ono de onim de wa ben de on ben ye de ne ba bedina akan TV be kan ye ena odi echi nipa mba yo so me ye we oni ani oba frewo nana boafo mboa edi na ede nana agenkwa wa be kasa pa wo ka say oh me wo ha wo betin aboa me ha wo ni me bobre nye ye boa me ba me de hu se wo a me ba ho no wo ye fake medasi me share wo ina asama wa busame no madika aka asamba ko bi aptina o masa wona message na so ade nkyira esi nipa wo busa no wonyera kwan mi wombo ho a me pesa nipa wo me mbo anu nipa no opsa me mbo anu se nipa no we investigation say 3 days e wo me area ho no no embusa nkola kitchen eni mpanyefo no say papa we ne djuma na chisan ujuma no no kura area fo no emu baka enye no kura so a mo area ho no moment no obi baka cha nipa no into for 3 days na investigation nipa no so pan because of aden ehia wo onto anemo emba nipa no ho for as aden ehia wo no oba no ese nya bo kire na poso mu ye ansana wa bo kire nipa ni nchen
dance ye eye say ne we say witness hane ye point o na je say ansa na obetu na mako sunsuni ho no ye background checks busa ansa say na ene oba me ho oba busa me no udi kan ekokọ hwehwe mu ebusa amanfo ansa ba me akasa me ni agi na nka okoye no ye say me din ema wa ka wo mbaka busa wechi because of me akasa me gidi say juma papa na wo ye nti untumi ennante enko de baboni bi wo nti wuti me ka papa no nti na wo ba ye na nka wuti me nka boni aka unsi ha asema papa ken menye confession kakra and 5 days ena sunsuni bi ye din komo achepa na odika ka kire me say fezi ye din komo ni rofi no ka kire me say oye sofo nti anya me wanwa nti misu mi koyi ya okoyi adwuma na me say medu ho de a papa de bi oni me din komo nti ma me nkona me koti ono so no asem na mfa mbre busua no ti me lucky boy me kokuru no ma me fa no ena mbisa na papa na wasem say oh me ko papa asime so no so comfort no ena me say me share aka say ho we dey sofo te ewe mu ana sana o comfort ti me ko area ho me ko na area e ma onu ehu ba me hu no me ko o ne shine kama ya drodo ne ho enu se enu kakra ni nti e ma me gidie him nti ma anya ni interview esa de e bae nti de o ka no ehia ba utu na mo se wo ye background check nchen bro ni say investigation anambo investigation yes bibi kura esi a bro ni before ombachi wana oma bibi ni ese ye hwehwe mu ye mu se ade no ne kura ana entro na e basu wo so se entro a ese ye njawo no koso a ese ye nchiwo nti ewiase nipa oboto anamo a ese ohwehwe nipa na so ya dia ase before entanye o so the one problem nipa FAC entanye kura ya ti da sabra pa ne ama ya kura nje hu India me nkasa before oba me ho no busa ebia nipa ko busa me no wo me chanfo menim no so so ho me hu di me say ko busa no so ho say me kurom o busa e ka say wo nipa boni ya emba me ho na bia na dia wo kai first person obisa no we tamfo oh papa we ya za ba di usika di enko se no so betin bu ma be mo okay no kure se o busa dia o tum se ni pati se enfa se chen okay me pacho papa ajunkwa a wo tukuru mo hanu mo ma kise wa bin bacho wo te se de juma ne se na wo ya no nipa no se wo ti kurum oba ka kire wo no asa akofofo busa special busa man pinfo because man pinfo any papa pinfo no hale so twantro ese kan ko an kire wo mami me pacho se na ha me no ko e bako ba ma kise papa bi e wo ha e fe na ajunkwa me pese won boa me ko obotuma boa me mami no ba ka kire wo enti bebi a wote no ujuma papa ene bama ya bahu mimi che ha no mempie oba ne hwe bebi a me hwe ko na bi mimi mpie musa mapia na bibi se na amanfo edi edin adinam no eso no mami ba kasa ne musa no enye sa na obi ayeti aba afi yembra o dressing sa appearance say kofuro be na hu pe adwen ba mu chima ye sikaduru enneso ye na enu Ghana sene sikaduru ho asema be hu fofi anto ata nkwara nketenkete akohwere mu nua bi nkwa enem sikaduru nti wo yes ankofo ne bi wudi wo yes sikaduru medase ene busa wo busa me no emi de no kore ba ko mekurom beni meche se sikaduru wo ho ba me menjindi because of me menye bida ade a ma ye bida ahunu ena menjidi se wo ho ba ade a metiti de me fanya adwuma mate ba me menjindi ye yeah we ka so ye Benin ni em de because yeah Benin for ye ta hwe o advert o ye TV so o nduro bo so mo de nduro be sisi o no jon akasa bon say de ono okasa nde we young boy ba obewia na de akokora bi abase me papa su ni ba akokora na ngasa de ye ntenhu omo eya na eye mpenifo na de adwuma na mamu nkora nse munye na omo tachi na se den ya na hono mentiase enya sa se payini no wonde wo chifie enti obi abane nchen wu
akwala no e na ese unhwo face na nkakasa den na de wo baye na de wo no akokora no na wafi ama woni nipa no akwaka enti na hu se bibia na nkwala no adikan apia abonche no edudo edin mpefo no agina ho nti ya na ayese omo kire nkra no adwuma na se nkra ngada so otumi eye wo nana ene huhum so efia de ene ade aye efia de edi mechi obo se mi nana ene ye opina nkasa wo but me so ade ne edi mechi me ye bi eye ba edudo ye dia na nana nkasa apie because one jam ama nina enungwasa enkoka enungwasa e kamia aka no nti ehun se bi tam bia na omo je omo humi dibie dia na omo apia aba senate no nti yenwie ohonioma no na se wakra se yehu obi se ya enye ni na yesikaduru enye ni na yesikaduru ba mtiti se yesikaduru ni ewo ho na eya na se nyoma egugu ho no e ka bibi e che utumi ana se e for fun e for life e be so hu ye hu keke okay me da se so se e hu njuma e na ye ene hu so e na obacha wo se na obaye ansa na obachi na wo mu duwe ye nyoma ho ne pe no omuchi mu bibia afahye bia me be ko e obeni a me ba ga na akwa afahye bibire si ya bibi ko bibia so ya nti nyoma na ogu na bia wa se kire bibia ko me ka sa adaro alaji se omuko a center mako to ni ma be mu hu no omo de kasa nti atomitrim ti fo mi hu mu se ya na sa adwena ba mitrim ti ba ni na a center nyoma enye nukure I center enu omuye edi hihye dem na for fun but we e huhu enti sisi ya no me nye say encha mi dai mu say for fun e adia mi di huhu e adwuma enti huhu no adia o ma kire me no e se mi nya ma omo me so adia me pe no na o ma ya ma mi o ma nya ma omo a obi ba mi ho e beje mbu a enye yi a enye ne ngwase ma mi enti e se mi nya ma omo na omo si nya mi de ma mi nti eye force say minya ma omo nti huhum bia die ni ana se huhum ba ko na oyusu nnuma we nyina se huhum yesi huhum omo ti omo mframa huhum 100 ebotuma agure ku nipa mu enye se nipa ene nipa 100 ebe dan we ma omo mframa huhum 200 ko ebotuma abowuro mu na omo nyina ye adwuma na omo nko be na nipa bebe ade bebe tuma ye adwuma tata sisi ya no family samu do so nti family mu hia na mu ko ntokwa ebe mu ni mu ta ho no be hia ombe ye busua na omo aye adwuma ba ko ama wo yes nti uye mistake adia untimi nye ukase ubotuma aye wa komira wa gukura ka ye omo abesan so etia omo abesan obo se obi wo na okasa ono nko a ebia wakọ ye adia emfata ene hunhum juma no so hunhum juma hunhun enya adikitwa nipa wo hunhun a ampase ne hunhum ne enukure when want me en charge we say una eye wo ya ana ya bo odua mi dana ma wo ma misika sei na mi ndane ma wo ena nipa no konkoto hunhun ba se eya omoka se omo de to nyoma enya se ogisika no edi ana no so enya no kore se ma me ka che o wa ya bo odua na ma ka che se ma cha wo ji wo sei me ye dwuma na ma no wa sare tie o mi nka se mi ma cha ji wo sei dwuma ya ba ma wo no e ba hia bi sin fita e ba to shinap e ba to apetechi enti shinap ni apetechi no e se kan odi mama akwala akoto aba ba me ntimi mbom kuku se ma charge we say ansa na ba adwuma na ma be ni sa to me no u charge a wutimi si u de mira na ada to nsam kwan ben na omode fa so charge kwan ben na mfa so wa ba mi ho ekwan enko yi emma wo na ma hwa ko star no den esum den ba e a enko yi emma wo na ma hwa e bia obi san ehyem unnim cause unum hwi ebia wayanko bi ena du ko bebi a yemia ho ebia wankasa no wakoye na maboni bi insan ene mansam ama wo star no adum unnim
nti ba me ma hwɛ e bia wo de e mansam e na di ba ya okay because me tired de bia mansam e ba ya ma wa usaba brati a wo boto bisin 14 wo boto masa wo boto na ntwe phone so no wo boto shinap ni de minim na makaka cho na scan mama kwa no nkoto ana wuna kwa no mon market na wo che wo na wo to aba no kwa dwumani no ba menka cho say na how okay ma charge wo sika say ansa na ma ya ma wo omo ma kwan sa se no papa na wo kucha dia e ma kwan sa nti o kan say so obi friends na ho na obobo a ye ndauto no wontumi bobo sa won kasa uni huntumi you control wo so control se omo control wo so control mu enti ade a o ma kire me no mentumi fa ma adwene eni nyansa enfanka ma fom ene me fom so o mo fa nchami no kure e ba ko o mo se bi do mi ojuma mi no mo na ti ba me fom a o mo fa ncham nti mi so nya ade a ma fom ade a o ma kire me mi nye do mo si mi nye na ma ye papa eya ye kan Benin asem ofi Benin ba Ghana ache na one Ghana nkita ho die tisen cause twi no ye ade kakra okay me ba ga so aka say me ankasa me Ghana okay me mami wo ti Ghana ba mi papa mi yawo me o Ghana wonti me Ghana no ba mi papa na ti Benin kurum ti ya ukọ ana say wo tena ho a so ma tena me papa wo e Benin ba ha me mami ntim pa me ntim me ba me ti oni fi ho no chama committee 12 ena me wo committee 12 okay afa yen nkomai senia uye Benin na osan ye Ghana ni no senia tibia no o ma me fi Ghana de uye Ghana ni prekope ena yesusu ya chechiri ebusuan se ye fe Akan TV ebusuan no ye di sunsum semachi nti ye di nkomo na me ye se no ye se nyoma wo ho temeba ena obedi nkomo se ampasa nyoma wo ho a me de meneni a me hu se nyoma wo ho agi se waye bibi ama mabusuan no ansa na me hu se nana aginkwa wabia na se omben ye o sika sem de wodi kan kamenya te se wodi won charge na mo to tonyoma enti kwan ben na be fa so de aboye na den na wo yankasa e your specialization yare ben ana se dwuma ben na wodi me da se mi yankasa no me bua amanfo mo pipes asam do mo amonane mo sel o masam e haye do mo amone no o masam e haye ko so nipa na apie se okope de obedi na okofa sa e haw eni atete we mu nti omudie no omudie eye mo boko a chen do mo ha ko so wo ha wo kurum boni wofru ne kurum akọ obi kurum nti sa onu na yese wahia mo help yes ene omo ankasa no so omo a ehya ye omo mo ankasa Ghana from akobi kurom no omusa kotia sunsu afiba na say honam afem fine sisi ya no mini wo ene ya firi kurom ba ko yakọ amonani ye yeduma obi na ejuma wo ye na ma hu se wo no ukọ enim jami ma what ma frɛ obi na nipa ne ekun etia wo wala mo akra na mo san yi o mo na mo sa mo zufo ya na mo san ye mo obi mu mo aso so mo boa o ye so won say ewiase no ye papa ene ye boni ene sika ye di ye wo sika fake asa na ye wo sika papa nema ye tohye ye wo nema papa wo ho ansa na ye wo nema de ye papa sana nipa so ye wo nipa papa person nipa papa kasa ansa na obi bi ho nipa bi ho we nipa boni ni nti ewiase no bibia ye tutu nti se okohia boni ni a eye na ye boni fo obehia papa ni ti se mi a eye obi na ye papa ni adenti na we board otum de on se subu sep we papa ni enye wanwa obi na we papa o mitimi hundi adenti bi se mitimi hundi aja mitimi enyo no me fama no enkwaka me kwaka e ba mantuma ya e ne ngwasan ma me kuma ha jankafo a me hwe omo enye ketuwa obi wo ho obi jinada oma wo okwaja no wakwaja mami no okwa no eha no nti me fie ho so wo ba wa hu nkola nkete wo kase mba enye memba me hwe o memba ama omo ni na eye ujo nipa no kwa
ene wow woni bema no woni bi wa dwan agya wo oba no wati minten mehwe no school ne didie mu maji wonkwa na manji wonkwa enti na efrem ajonkwa ebusanfo megusoa ne nana ajenkwa na etwe nkomo ne na ana enwanwa pan se obi be free ne man mu ana se obi be free o manfo so aba o man mu na ya tese benidie ne ma wo ho na waba na wo se makosi benti mi nkonko interview no ene na me yesunsum dwuma na aye den nti ne ba me ba ye no eye sunsum sem nti papa ye nwe sunsum sem mu edian ena sunsum mu e man ntumi koba se obi eni hwe oni eduro onkodi obi echi oni hwe na watun ababe gyan wiase aka se o me nana se ma ben wo hawa fabra na waje obi sika na wodi edian na de sa de ne ba e na mpaso mu ni hwe okay me sake na yo se sisi ano nipa ne se wa ben bra obotuma aboa wo na nipa na aba wantuma aboa wo de na yese enambe na yese unfaso ende wo na wetumi bisa yes me see ma bin wa ba me ho mantumi amboa wo sisi ano wo na yese take action e wo me so sa me si matuma aboa wo na mantimi sa wo ni me se me wo huhum ni matuma aboa wo na mantumi amboa wo ese wo na yese take action beba sa nipa so abamubu because of myself wa adaje ene nipa so ense wa adaje because adaje ne enuwo na wasa adaje akoni pa wo anipa na antuma mboa wo eyaya ese wo so ntwe nipa na so na wo se ye enye obi na ebu no koso ya sisi ya wo watwe so asibe se atwe so wo atwe so wanjai obeja yes nipa ayo wanya ne hwe ekina na ne ti ayende na wasa aye nti anamofo no omo so mo ka ho. But they will tell you say some they can police and can court any pan so ya na dey obey no den nti me dem say afutuo na o say esu etu onfa na anya ne sa okay ni de enu so enukure nti medika ka che wo say bibia obaye no di kan na busa ni pra ba TV say wa bin what should akoni ho agwa mbusa ho hwe bi say kese efru ho ya bo che na busa ne mente ho no no why na watumi aboa no amanfo eye witness na wo no wa koni pa no direct ene papa se ko ban sa so a obi ono wa abrochire no mprempi no om de negotiate on phone no oh nana ajenkwa nkrata asem enyom wo Italy ofre wo na oh nkrata asem wo ene maye nyom bia mo nto de pekaka fire fabra abrochire ni wonsam okan na wetie ebe de no wabayehwe wo ni Ghana aha yan hwe hoso so medasi asema wa busa me no me na Japan no say ewia so no ekuma feature ene ejidie yan friend agro ene ewia se bibia ubaye se nokore eka ho a ene ngwase ka wo da ewia so we ba bibia ubaye nturo ka ho a ene ngwase baka ho me amanfo bibia me bo mo Italy ene we Spain no American obitumi ba Ghana ha ne emba so me hwe tie mi o me ka mi ma sam o e di tu amanfofo mi obitumi suma ne nipa e wo Ghana wa e ba mo e ba so me ahwe e ba spy ahu abusa ene me so no nkola me hwe o mo jakafo no me mpini ma enengwase emba enka nkola no me ejuma ma wo ya na ma friend jakafo no aba asa bompa ya amawo nipa ni woni mami woni papa wo ena wo kano na wa ejuma amobi wa wie na nkwan so asa sere nkopo se ade asimesi dana dukwa ya ma wo no enko yie ma wo enti mimi wo tije mi bo mi bo se bi mi ade ma wa ebe yie na because minya ade a ensan kwata ade enyan mimi nye ba ade a eye papa no mi ena nkopo so ade a oye papa odi wechi enti mi si mi mente ha pie ko busa amanfo se ne pense na matuma asa omo yade ne pense na matuma hwe omo o papers asem the evidence obia ehu busa eni ya dia obia ahu nti na yese ya brochu for no omo hawa emo tumi ba efi wa kache bebre mo ani bi ne sen mbo mi se obi wo ho wakọ ohoruma ache ne juma sam Allah na woye ebe enye ene obia ehia mboa etumi bua wo na wanya buro ni se wo ye bema etumi bua wo na wanya buro ni ma bo se wo mu kuntokwa wo so ene nye je wo ni
yɛyɛ adwuma no ma wa buro na ɔmɔku ndɔkwa wɔ so no ɛyɛ dɔm bɛtu ma hwɛ wo ama wire papers ɛnyɛ buro na wɔntumi nhwɛ wo ɛna sisi a sɛ matumi akyena ha agya m'ani kun ayɛ adwuma ama wire buro ne ɔba afa wo ahwɛ wire papers a magye wo nka na mangye wo nka a sɛ ma wo no na wo brɛ waje na magye wo nka nte didi ni ɛma me ɛnyɛ ne didi ni ɛma me ho adwuma yes cause yabuo ɛyɛ ya wuni ɔba wɔ hɔ bɛrima wa bira hwɛ ɔba ne saa ɛnɛ adu sɛ ɔba no ɔbɛgye ne mfa soɔ ɔba no ɛde n'akyi ɛma wo ne class na ɔde n'ani ɛde apɛsi bɛrima foforɔ bata ma wo brɛ ɔhwɛ no no na bɛrima foforɔ no ɛnni wɔ ɛnɛ na ɛbɛ wo di mfa soɔ no na wɔde n'akyi ama wo bibi sɛ no ɛbɛtumi aboa wo ama ɔba no asaba wuni na atena asomdwe mu sanso oba wudi be ma atena tema woni kapre no wa bo ni sa ama ene wa yeye e se won kuta wo empepa woni so emma wo no na wa de lechi e ko hwe oba foforo ene so e kwasi abu je ntia ase sa wa bro so ene o hia slay queen na ye kutia boni ade a eye boni ye kutia ba ade a eye papa ye e bagina e bobo ye bu e ba yamon papa na wo ka se Ghana mpenfo ba ho na ho ni hia me papa because ya na se na esi kan yensem wo social media na TV no ebe mo wan se panyin bi betun asor pan se me kwara na age nkon ho akopem moa na mpenfo no class be ne ba wo di ka me se contractors ba ho de wa chim se ezie se contractors ba beje mo sense aya prapre ye edien mo se le pastors eba sofo mpenfo eba hono de minyin tuko ya tese mo kan go mo ni ma sikeke be bi se sofo bi aso nko konfo bi ankwaje eduro da okay me pacho onu wo sofo want to me kase makwaje eduro because of osofo wona wo say manko say na woni wakọ enti onu obatie ni de no ada kire wo enti yenye mu de ni ase yenye mu de ni ndi wo makase wo enko na woni abaje ade aboa wo won kase wo ko direct ndi wo si de bi oni mo obokọ kwaje ade aboa mostly eni e ma wo eduro eni duro so when ni there be before won say pastor no ade a how ina obon come share no mo share no mo hu ade sunsun bebre mi na process be na ya na take ye de na ma ye hu hwi ye hu bi say den me say ye nye ni edi hu ade no ya na ne ye de na ne se nkope bi say pe wi aso no bebi a obaye no fa no kura enya pastor bia na boba me ho ama ye sa ade no ama no pastor na before boba no ade a oba me ho no me nim say eduma ya me eduma na odi ba ya mama wo ba un se wo ye ntorofo me fa ma o pam na o pretend say o de koye papa na oji mi ma hu enti mi wontu fa na ma ensie mi say me dwuma ene ma hu a ene mi so de enye no kure mi ma hu ade no before wo ba no ade a ede wo ba no ene dwuma wo yina mi nim enti mi wontu fa bibi ensie wo de bibi sie ma ene me ankasa mi enti mi hu ndi no na ya na ebe better say asofo a mo so mo ba mo ho position mo be ni example na bi obi so dia ye nsana okona no me ye interview am koka say oh ebe ya nka ni woman mfa nipa ko ni dinya de ensie no obi nya abotre is interview kenya nya se me kan na ho kakra no obi nya abotre twen o management so say santi me ni nipa na chehye ho Ghana me so ma mi mo me ko ya kwa na minimo no nsema efiri obe na ye nsema asebio me de madwene ho a me kwakọ bisa a ono onya we o me no tie nkomo ye be de je ho me nimu kura they will tell you say mo je share unti na me pese ye de twen no ba ya na nkofo so eblemu on be twe comment gutu o say de bia mo so sofo ba ji eduro de bia mo se mo mbo din da e be tin better say be nya bi me da say me nshira so say ehunhum djuma no ena ewia so ku ya de pa ewi ade ma obi a enya se obi abonche ka che ma ade ama ade ma ena nipa no so wonim se wo sofo ena oba ye ade na oba ye no so obi ne so di ma no omti a to say mo me no mo keep secret yes was woni pa no waba abasun ena hu se ade na odi ma no ade wode papa won ka wode boni a onfa ma no nti wontu mi ka se pastor we ma ye se ama wagu ni ngwase wa se djuma wo se djuma ma no ena mi so me say obi djuma ba wa won kan kure oba me wan ma se na madidi wa te me mama ya chewo
Inti minti minya ade emma pastor ni na ma ba cha ka say pastor say ma ya ade amano minka tie mo adwuma no mra enye ade emma no na wasa baka because that is social media bon say we bi aba o we mi na me ye we ma we mi na me ye we ma we omo no so e omo ka ade a waya ma pastor ni no ai inti am ka cho say ewia so no bibia ya tutu eju unhun dwuma no inti am say ye wono kwede o ye obi o ho say wonye na onfa ndidin ene mi pedi mi didin ebe edin mi pe enhira mi ye ma wa mo bo eye ye ma wo na wo mpa ama mi ebi enka njankafo a mi hwe omo no mi pese atamuda mini obi okoya asam ene nipa na odi obaji ne 50 pesos enfi ne kuma mu atamuda woni ne bagina nipa na wonfa enye ano beko yes yankofo eni no akwaji ni sika akwadai ka mi pese mi no obi banye problem kiti kura ade a odi ba mam efi okuma mu baba wa aboa mi emu ba ku niye ti fanu ama nkwara no mu ndi eye mami ba mi nka so say mami say dabi honhum juma no eye mra untumi a honhum no omutumi fa we juma ene honhum before honhum udi we juma no ntu wo kwesa no wankasa woti no yo honhum boni for to mo test once anta o mam so ngwe no o say de tumi ni man de man say wo de ya o say eye o nana mebo a ekwan be na ufa so nyaaye odidi nechi no oye na wo hwebi ena wo say na wo so kodo aye na wo koyebi ana say odi bibia wura wo mu oho na amente kwan esi okay me da say so say ewia so no bibia ada wo baka na maniye no kure me no me nana metinche o beni oni me papa nchen ba me nana no aba free mu aja me papa nti me papa eba yare that time na me maba tama aha o mi ma me ho nti me ka say no me papa se na yare na eti no menko enko tene ncha kakra oni de no hu ye me so ke mate ena me sa ko ye nti mi wo ho me wo se me papa na wo de bibi say ada mami say nom me papa me dindi wo tumi nkuni ba na ma ja anom but woni won kan tira me wo woni won kan tira me mi wo ho na ma ba mo say haban bi eni dwa ya gugo wo say me fa ndware anaju me tumi bi say papa dear because of me bonu wo yare me say me mo me say na yare no onu so say atware a wo ye mami ba me nim me wo ho mo say pot no pot ehia aye mo no eda so eja so na mi say na ada hyem ade ne eja ami enhimi wow wo bia na wo say me fa wudi me ni me say me nim ade a me ye na mi so no so hye no na mi wudi me ni enhimi me bia dia aban no na ma kosa ada sha kalabashi mo na ma pe na 24 so no ada kan wo na aban no na ma wi amene port no me bia na mi da kwantanai for junction na ma pai port no ho me pai wa me pe me chibio na ma ko fie ni na sa ko dia ne ma mi no because when say no ko kwan of first nyaaye o so edi ma ade no ma mi no nti emra be na hu say aye adwuma owu yi ansa na say o te ase yina wo te ase yina na me ye ba data mo no sama oba wani wo no ene tutu nyina nkasa de omuwo de wo dia ma mi ene de ono nkasa kuta no nyina abatira mi nche because of mi wo ho obi yabo obi bia nipa no ya yesa say one dan nipa say one dan omo di nipa me ho to me first juma maya ma nipa no yabo ene me say okay omo kosa boniface omo ko 3 times nipa say one chance nti first one yaboko second yaboko third no one chance ya ba ya juma mai amani fa na sorry story be say ya so yes obezuzu go nipa na wa born bia no what we bow bia just like that we ya no boni nti esa yanko sra boni fache nipa so ya boni a obosra wa esa wonja we insisted ya if force must if persuasion fails force must be applied sabia boni huhu so ebi chen bi ntutumi dane dia ya da mi ya da bia na dia boss ni e say e ko dane no nsuo ni mu ansa no so say ejuma no obi ani ni die
sisi ano wabɔ me bia ɛwɔ nso ano mɔkɔ hɔ wabɔ me bia ɛwɔ park so mɔkɔ park no so huhum na ɔmo hawo no sɛ duabɔ no ɛyɛ huhum o ɛna ɔmo ha nipa no o nti ɛba fɛ huhum no aba sɛ ha gyina mu ha semesi ayɛ si ba sɛ yapa akyɛw nti ɔhɔ no no ɛtumi ne tumi asɛm no no nti ɔwɔ mu ɔmo mapam huhum bɔne no sɛ duabɔ no ɛyɛ huhum bɔne o ɛna ɔmo ha nipa no da hɔ na ɔmo ha no ɔmo ma wɔnyɛ ne ho nti yɛ kɔ sɛ bɔ ne fakyɛ a wɔnfa yɛ bɛyɛ adwuma nti huhum bɔne no yɛ bɛ pam no wɔpɛ ɔbɔkɔ nti ade a mɛyɛ ɔmo hɔ no first no a obia asarenda because sa papa no yɛ gina kyini papa enya na yemfensi e na ewo mu aye besan ataba because many age on church ho yedisi no betu abo wonsem no tofa na wo message bi de ma oman no me de me man ne ma brochifo no hia me pa yenhwe den ni mfiri nana agenkwa ho o nana agenkwa mi da sma me beka che etiefo se ewiase no nokore ene gidie eye ene ewiase obia ehia mboa yankasa enkwaje mboa ba ukwaje mboa hwehwe yi ene enko mema advice enko obi ho na ne pere nka che wo se ko cemetery ko yi obi sabra enko nipa no ko report no nemba chi no e against the law e huhun juma na ye but yes yes di mraso nti omo obi e ka che se kofa bibi e wo cemetery ana nipa ti ana nipa nsa wanka so na ese wunu nipa ni na yanchi mo nti mi maka se ukọ obi ho nipa se kofa bibi se nipa part bibra ko na yanchi nipa no because nipa no we say mukurum ena because se na ye mukurum no me ma obi enfri bibi embe se mukurum emma me mentas yes nti advice am de ma youth no no any anamofo cho no na ukọ bibi nipa se ye ba hia we hu se ade na nipa se we hia no e ba ye moja asam nipa moja asam no ese kuma yanchi no na fa on kwese yes wo de wo kwese ma asamba e mua ba asamba so a ade e haya no se na misi bimpie a na ma mampie no se na ade na esi no ese womba na womba kan man kan de asan mu nyina ye tie bi nse obi asoro ano e twa boye because gidie ni mu biem nti e meso ya me ne oman ne ya adwene because bible say wo ye ni ye ya kamonim so ye de e benyam ba ewiase so eburu baako atumi sai eburu botɔ nkate bone baako atumi sai nkate botɔ adentra ba sai de o botɔ no anyatwe na agene baako no ebe sai o nti mo anam be ya no yes enti bibi se no baako na yeba ho se wo obaya no na yakon atia wo na mo na free na mo amaye mo adwuma na ya mo yesa mo tumi hibi free because na say spiritual father mo se wa ye word say obi eya azanto be so che no na msi ye ede na ye hu yes ojuma na wo se wo ye hu ojuma a woni no kure eye no ye hu a because of ye ye na sisi no e bi ma report ni abache because wo se ye din amaye e bia why oboni obi ba mi ho because me na ye pe ah me tisa enti me mpini ma wo unse me di e se me report wo yamba che wo na ma ye free ntina kasa na ya nanka ye aba ne kura na asembe na Ghana ha ehaw nsem a ACCC nsem de bebre minim se otibia wanti ko beka radio so nsembe na abeto Ghana ehaw a obetumi egian so etu o man for be 2 minutes ne ade a me ehamin pa ama betumi pie because of nkwala na asama esi ye no ni de no kura de ahaye because of ya say obi bebre atwene ba aboni ba because of awo enya adeketua ni oba okowo ohodem no otumi hwira wo kwa nti awo no enya easy nti enya se obi embre engoni ba entity no sa adur afi a obotuma so no koton so ma me a obadi ne faso no na wo se ogine ekwaye skaduru sa asamo no aha me pa asamo na mi aha me pa no ama ene metumi pie ekasa no mi pie wo ye wan wo ba me wa me fie be kuna na me hia no kwa otumi mba ho ba asamo we tumi no ma me pie na me mbaka ade aha me ade aha me no ene awofo no so omso muka ho awofo ka ho
akola kitikiti wa jano woni namsa enye ese uma we de omo enja no mo sira ko nfe ne kokun no nti nkra na so mo nto nkra mo kokun obi no me huni so mo ye bad how possible tfo ene nti mi asema me oka no no ade a esi ye no ye nyina ahaye ba asemwe de yabaka na ese yami na ehwe bibia so ye fa ma ba ayaya me na etumi eba ha mi nti etumi no so eba ha mi mi ma asem na ese nukure eba ko bibia obakọ nyina to anamo na kobusa nsa ene na we chi akwan no number okay me number no 0241 886277 0241 886277 me watama committee 12 committee 12 afana madam for na pasti ana osi efe bi kokum pills wan wan ubusa na ono obani mi because ofon mo madam for pasti ubusa dia ono obi a obani mi nana agye nkwa ye ne bebre na bedi nkomo na ya hwehwem na papa yi yete se nneoma wo no ho medium te se nneoma wo ho a me ba bebisa sampa and the buy wo di nkomo pan wa kan se me wa kire ade wa ma ye nso ada ho enti o hwe a enye se ni bibi ye eya mo so am se pe bifufo ye pe papa bi ye bi papa bi ni ho se ma hwe me ho ye wo sunsumu because ma hwe me ho ye na ya mi nanam konya gold wo fom an se ye dem koye adwuma kra wo eyi Ghana ko adwuma be na e papa sika wo ye de be ko custom an se immigration kwam koye adwuma na ma si mi pile ye a abusua akra betumi ahwere mi nkwa nti sunsum sem de me di akire mo be di matema ma de ache kra na me mpa aba eno nti papa yesu abeka ye ho ye nso ni mu ye wo ha wa frɛ no woni wakana sem na dada nyame na meche akirem de okan ye hwe se ye frɛ nso de bedi dwuma papa na afa so no ye share video no na wotuefo wa che ya de na wasanso amen nda ho me de ma fa nse no bi pa cause o se opeso otu ana mo hwehwem ko na nse ma hwehwe bi mehu se ba ku bi anka me kɔ no ho wende no kra ma me je na yeguso ahwehwem obi a yesi o Ghana no nkra ya asema ba ya aboa pa ma se obi a ya hwe ye no Ghana obi etu ana mo a na wo hwe Nyankopɔn sa na ye na de o ma bibisi na ye de esua de nti esua de fi ye papa ye ho na agyenkwa o se o nkwara enyanka o hwe o mo menije pa se eja o so se bi se we obi a we ye philanthropist and so obi a adoye ho mu a wetumi abaye nkwara na adoye me de eja menyenye sika ba kakra me wo no mecha se me suma famu de no meye cause bible say nyame so mpa no so bi ko hwe nyanka ene ekunafo yemfensi edasa wo hwe ye share o like you na subscribe to account TV na busua no enyini ye target eye nipa 100,000 ene person me kan busua no ho nipa 100,000 no egusua epeko nti beka ho bi se na be ya asem to a obenya obi amana aboa adom nti amen. Akan TV, the internet, bro. Subscribe for more.